Waalaikumsalam. Kita sampai dengan surat ke-20 yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu lan nabrah 'alaihi 'akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Qalu mereka menjawab, kami tidak akan meninggalkannya. Mereka itu orang-orang kafir yang penyembah adalah patung kecil, ya, patung kecil. Mereka menjawab, kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembahnya, patung anak sapi. Ya, anak sapi itu dipisahkan, katanya bisa bersuara. Ya. Patung anak sapi sampai Musa kembali kepada kami. Ya, karena Musa itu dianggap seorang nabi sampai menunggu gimana coba perbuatan kami ini gimana nanti menurut Musa itu. Padahal itu sejarah perbuatan sesat. Qala ya Harun ma mana'aka idra'aitahum dhallu. Dia Musa berkata setelah pulang, dia berkata, wahai Harun, Harun itu saudaranya Musa, saudara sepupu ya. Apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat? Kan menyembah patung anak sapi itu kan sesat, Pak. Menyembah berhala ya. Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka sesat? Ya. Mestinya Harun ini adalah
mengingatkan, ya, mengingatkan. Mungkin Harun itu berbeda dengan Musa. Musa itu keras, tegas, berani. Nah Harun itu orangnya kalem, orangnya kalem. Tapi Harun itu termasuk nabi, Nabi Harun, ya. Nabi Harun itu nabi tapi nggak punya umat, ya nggak kayak Nabi Musa itu, dia punya pengikut banyak. Harun, tapi dia nabi. Allah tatabi'ani apa saya amri, sehingga engkau tidak mengikuti aku. Maksudnya mengikuti jejaknya Musa. Apakah engkau telah melanggar perintahku? Nah, marah dia, marah, ya, sama saudaranya itu. Kemudian dia Harun menjawab, wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku. Jadi Nabi Musa itu sudah memegang janggutnya, ya, sudah memegang janggut itu luar biasa marahnya. Memegang janggutku dan jangan pulau kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belah antara Bani Israel dan engkau tidak memelihara amanatku. Nah itu sebenarnya beda, ya. Nabi Harun itu adalah nabi yang lemah lembut, Pak. Sehingga dia lihat umatnya Bani Israel itu sesat, itu bukan membiarkan, cuma dia mungkin melarang tapi dengan bahasa mungkin yang beda dengan Musa. Musa itu tegas, Musa Firaun aja dilawan, ya kan? Dia Musa berkata, apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri? Nah, Samiri itu penyembah patung tadi itu. Dia Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api. Demikianlah nafsuku membujukku. Jadi sebenarnya Samiri itu memang mau menyesatkan, Pak. Ya, mau menyesatkan. Dia mungkin kalau sekarang itu ahli apa ya? Ahli guna-guna, ahli nujum, ya dukun lah. Jadi dia itu Samiri itu pengikutnya banyak, Pak, pengikutnya banyak. Tapi suruh menyembah tadi itu anak sapi, gitu, anak sapi. Belum sampai sini ya. Pola pagar. Jadi kesimpulannya, seluruh nabi-nabi yang dahulu itu seluruhnya diamanatkan oleh Al-Quran ini untuk menyembah Allah, ya. Menyembah Allah dari zaman Nabi Adam. Allah. Lihat orang-orang dahulu itu seluruhnya, umat-umat dahulu itu dihancurkan oleh Allah, kecuali umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pasti ada yang bandel banget, ya Allah langsung bertindak. Jadi kalau kemarin itu Allah itu murka, ya murka kepada 3 profesi itu, ya nggak tahu penyebabnya. Tentu tadi itu Duharul Fasad, ya. Dan dalam Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat 11. Nah, dia mengatakan sebetulnya engkau itu telah merusak, ya, alam sekitar ini. Tapi dia malah menjawab, demi biasanya Musa dan bangsa. Kalimat sekarang itu saya tidak merusak tapi membangun. Tapi ternyata membangun bukan membangun, tapi itu menghabiskan, ya. Dia dianggapnya membangun itu, membangun kemungkinan baru, membangun dengan kebun-kebun baru gitu. Padahal itu telah merusak. Nah, Allah itu sejak awal suruh melestarikan bumi, Pak. Sehingga dalam hukum peperangan dalam Islam, dilarang membunuh perempuan, anak-anak, dan mencabut karantina. Sekarang bukan mencabut, Pak, dibakar karantina. Perang aja nggak boleh, kondisi perang loh, Pak, nggak boleh. Sebagai seorang Muslim yang beriman nggak boleh. Karena itu apa? Itu sebenarnya untuk menjaga tadi itu ekosistem yang Allah ciptakan. Ya, ekosistem yang Allah ciptakan. Allah menciptakan ada daerah panas, ada daerah dingin. Ya. Tapi semuanya untuk manusia. Coba daerah dingin itu enggak terlalu dilirik oleh manusia. Tapi sekarang coba semua orang berduyun-duyun untuk rekreasi di daerah ini. Contoh puncak, ya kan? Coba kalau 1 minggu, tidak usah tahun baru dan Nataru nggak usah. Ya. Dinginnya bukan main. Siang hari 13 derajat Celcius, malam hari 10. Tapi sekarang jadi puncak destinasi luar biasa. Semua orang berbondong-bondong ke situ. Nah itu ekosistem demikian yang diciptakan Allah untuk manusia, Pak. Untuk manusia. Nah manusia aja nggak tahu, ya. Sekarang sudah menjadi luar biasa. Dia sekarang orang nggak mau tinggal dia boro-boro, makin dinginnya. Nah sekarang diburu, Pak. Orang bermunculan villa-villa yang megah-megah, luar biasa. Ya. Nah orang jenuh lari ke gunung, ya kan? Yang dingin. Nanti jenuh lagi orang, pantai sasarannya. Nggak ada lain, pantai. Ya. Katanya tsunami, tapi ternyata pantai sekarang sudah pulih lagi setelah tsunami Aceh, kan. Coba tempat rekreasi di sepanjang pantai Pulau Jawa, isinya kan orang rekreasi aja. Cari aja kalau 1 minggu macet, ya macet. Gitu. Jadi ekosistem yang telah diciptakan Allah itu, pesannya Allah jangan dirusak, tapi manusia itu tadi Duharul Fasad bima kasabat aydin nas, telah
terlihat kerusakan di bumi ya akibat tangan manusia ya. Bapak kalau lihat di Bojonegara itu hampir gundul Pak. Bojonegara itu ya, padahal itu gunungnya gunung batu Pak. Lah itu kalau udah deras apa nggak longsor ya kayak gitu coba ya. Itu yang makan siapa? Manusia Pak. Kalau manusia itu serakah, gunung aja dimakan. Oleh karena itu kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran, jangan membuat kerusakan. Nah, kerusakan itu dalam makna juga yang luas Pak. Termasuk maksiat kepada Allah itu bikin kerusakan ya, diri sendiri ya, zalim. Orang yang tidak melaksanakan perintah Allah itu zalim pada diri sendiri. Nah, dia dari diri sendiri aja tega. Nah, ya. Orang diperintahkan oleh Allah sholat itu sudah hukum dari dulu Pak. Sholat sejak zaman Nabi Adam ada, cuman caranya berbeda. Zaman dulu Nabi siapa? Sholatnya berdiri, nggak ada hukum, nggak ada sujud. Jadi tapi tetap diperintahkan sholat. Nah, perintah Allah yang begini dilanggar, pasti efeknya kepada manusia yang melanggar. Coba contoh, orang yang judi itu kan melanggar perintah Allah. Akibatnya ekonomi acak-acakan. Orang banyak perceraian karena judi, apalagi sekarang dengan pinjol. Coba pinjol itu di zaman online, berapa banyak korbannya? Ya, polisi sampai polisi yang tembak-tembakan, suami istri itu gara-gara pinjol Pak, gara-gara pinjol. Kan itu dimuatkan di TV. Ya Allah. Jadi kerusakan yang disebabkan oleh manusia itu sekarang sudah nyata sekarang ya, nyata. Kalau dulu nggak ada ya, kalau kita ingat dijajah Belanda 350 tahun tapi utuh kan, utuh ini ya, gunungnya utuh, ini utuh ya, diambil hasilnya doang tapi tetap nggak merusak, utuh ya, utuh. Oleh karena itu kita harus sadar sekarang bahwa hidup kita ini sangatlah terbatas, dibatasi oleh waktu. Tadi itu ada ya yang masih aktif juga meninggal kan Pak Asmana. Ya, saya kalau ngomong yang aktif banyak Pak. Teman saya ada yang beberapa orang yang umurnya cuma 43, masih jauh dari pensiun, sudah meninggal, anaknya masih kecil-kecil. Gitu. Nah, itulah kita umur nggak tahu, hanya Allah yang meninggal. Makanya kita bersiap. Ya. Karena kalau mati itu tidak lihat sehat, tidak lihat sakit Pak. Ya, semua kena Pak. Ya, yang sehat banyak yang meninggal, yang sakit juga banyak yang meninggal. Yang sakit nggak mati-mati banyak. Nah, oleh karena itu ya, kita yang diberikan sekarang itu adalah sisa umur supaya apa? Sebenarnya kita sebuah introspeksi Pak, bahwa kita akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekal aman. Ya, ya raji'ah. قالوا لن نبرها عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا قال يا هارون ما معك إذ Ma mana'aka. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني Afa amri. ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال Basortu. قال بصرت قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي بسم الله الرحمن الرحيم
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Kecil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu Nabroha. Qalu lan nabroha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Qala ya Harun Qala ya Harun ma mana'aka idza ra'aitahum dallu alla tattabi'ani afa asaita amri. Qala ya la ta'khudh Bilih yati. Qala ya la ta'khudh bilih yati wala bi ra'si inni khasitu an taqula farraqta baina bani Israila walam taraggub qawli. Qala fama khatabuka ya Samiri. Qala basurtu bima lam yabsu bihi wa qabdatan min asarir rasul. Qabdatan min asarir rasuli fanabadtuha wa kadhalika sawwalat li nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bi taqwaha idim ba'asa asqaha wa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha wa kadzabu wa qaruha wa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim wa sawwaha wa la yakhafu uqbaha. Ini sudah hafal betul apa lihat? Ya. Ini aja kapan ya nanti tulis aja. Ya, supaya kita bisa iya. Itu kalau enggak nanti enggak bisa gitu. Yang hafal aja yang hafal. Ya, Pak.
sawwalat Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahu al-azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا لن تبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ قال يا هارون قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تكون فرقنا بين أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولم تكف قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثار الرسول فنبذتها من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والموريات قدحا والمريرات سبحا وأثرن به نقعا ووسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه للغيب لشديد أفلا يعلم إذا بؤسر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa wa sawwa walladzi qaddara fa hada walladzi akhrajal mar'a wa ja'alahu
bi ra'si. Qala yabna la ta'khudh bilihyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israila wa lam tarqub qawli. Qala fama khata'tuka ya Samiri. Qala basyurtu bima lam yaksuru bihi faqabastu qabdatan min asarir rasuli wa nabattuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأرحم الراحمين قالوا لن نبقى عليه آكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضالون Dolnya pendek. Jangan dolu. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلياتي Wala bi ra'si. قال يا ابن أم لا تأخذ بليتي ولا برأسي إني خشيت أن تكون فرقت بين Baina bani. إني خشيت أن يكون فرقت بين بني إسرائيل فلم ترقب قولي قال فما خطبك يا شامري قال بشرت بما لم يبشروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر Hatta zurtumul maqabir. Ala sawfa ta'lamun Summa kalla sawfa ta'lamun Ala lam ta'lamuna mimma yaqin La tarawna jahim Summa la tarawna inal yaqin Summa la tus'alunna yawmaidin anin na'im. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu lan roha alaihi qalu lan roha alaihi akifina hatta
amri qala Ya benar umma. qala yabna umma aqutu Ya la ta'khud. la takut Pilih yati. yati bala biroksi inni qasitu an takula baina bani Israila walam tarqub qawli fama qad buka ya samiri basurtu bima lam yaksuru bi Qabdatan min asarir rasuli. Asarir rasuli. Tuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن
كلا ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة فليدع Nasiatin kadibatin khoti'ah. كاذبة Nasiatin kadibatin khoti'ah. ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لئن لم ينتهي كلا La tuti'hu wasjud. كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Pak Haji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا لن نبرح عليه آكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا شامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من
qabdatan min atharir rasul fanabadtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aliyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah bisaqiha radiyah fi jannatin aliyah Fi jannatin aliyah, cepet. fi jannatin aliyah Jangan jannatin. fi jannatin aliyah La la tasma'u fiha lagiyah fiha ainun jariyah fiha surun fiha sururun mardu'ah wa akwabun mawdu'ah mawdu'ah wa namariku wa masfufah namariku masfufah wa zarabiyu mabthusah afala yanzuruna al-ibili kaifa khuliqat wa ilas samai samai kaifa rufi'at wa ilal jibali wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar wa yu'adzibuhu Allahu adzabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Tuh kawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu lan nabraha 'alaihi 'akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu alla tattabi'an afa'asayta amri. Qala ya ibna umma la ta'khudh bilihyati wala bira'si inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israila wa lam tarqub qawli. Qala fama khatbuka ya Samiri. Qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min atharir rasuli فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب
Mari kita tutup dengan bacaan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.